नमस्कार. इश्टानो, खरें दूख भोगता आमचे गोंयचे असेंब्लीन जे आमी निवडून धाडलेले ते उलोवंकूय नको, डिसिप्लीन नको. अरे एक लिडर तुमी, एका लिडरान कशें उलोवचें, कसो कोणाक दुसऱ्याक रिस्पेक्ट दिवचो, हें भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी तुमच्या कडल्यान शिकपाक जाय. तुमी लिडर म्हणून वयतात आनी हें सांगूंक पावलो कित्याक जाणां, काल तो प्रवीण आल्लेकार म्हणटा तो कोण पेडण्याचो एमएलए दिसता तो, हय पेडण्याचो एमएलए, तो बाबू आजगांवकार सिनियर सिटीजन. तो बाबू आजगांवकारा वयर असो उलयलो की म्हाका लॉज दिसली कित्याक असले आमी मनीस निवडून हाडून असेंब्लीन धाडल्यात. हे असल्या मनशां लागच्यान कितें शिकपाचें, भुरग्यांक कितें शिकवण दितात तुमी. प्रमोद सावंतानूय आमच्या सीएमानूय ही लचाणां घेवन तूं सरकार चलयताय. ही लचाणां सगळे वाटेन पाड ते पाड, डेव्हलपमेंट सगळे पाड घातल्या, सगळे ती जालीच म्हणटो. अरे पण ते उलोवंकूय नकळो. अरे प्रवीण आल्लेकार ऑफेन्स तो. बाबू आजगांवकार मरणांक पावला, वयर वचपाचो आसा, तेजी तकली अशी जाता तशी जाता, घुवना तकली, तो आनी कितें हें करतलो. अरे तुकाय बापूय आसा, तुजोय बापूय जाणटो जाला. अशें तुमी सिनियर सिटीजनांक पब्लिकली ऑफेन्सिव्ह लँग्वेज यूज करतात. अरे केस जावंक जाय तुजेर हरशीं, तूं उलोवंक नकळो. सीएमान तेजेर एक्शन घेवंक जाय. तुज्याच पार्टीचो मनीस तुज्याच पार्टीच्या मनशा वयर एका सिनियर सिटीजना वयर उलयता, रिस्पेक्ट दिवंक नकळो. हें कितें म्हणून भुरग्यांनी तुमच्या कडल्यान शिकपाचें. उपकार करून तुमची जीब सांबाळात. आनी जिबेन जर सारकें उलोवंक नको, रिस्पेक्ट दिवंक नकळो तुमच्याच मनशांक. तुमी तुमच्या वोटरांक कितें रिस्पेक्ट दितले. आयज तशें जाल्लें आसा, वोटरांचो रिस्पेक्ट म्हणटा तो उरोंक ना. सिनियर सिटीजनांक रिस्पेक्ट दिवपाक तुमचे एमएलए नको, तांकां एक क्लास घेवंक जाय. सीएमान की क्लास घेवपाची गरज आसा. बाबू आजगांवकार एक सिनियर सिटीजन, तुज्या बापाय सारको बापूय तो, बापायचे सुवातेर बापूय तो, आनी ताका आतां मरणांक पावला, तो वयर वचपाचो आसा, तेजी मान अशी हालता तशी हालता. अरे जेन्ना तूंय जाणटो जातलो तेन्ना तुजें तशें जातलें हाल. ते सैमाचें तुज्यान ताका क्रिटिसायज तसो करूंक जायना. आतां तुजो कॉम्पिटेटर हें कितें म्हण, बाबूक अशें तरी बरी लँग्वेजीन उलोवपाक आसता, तो वयर पावला, हें पावला, हें तुजें सारकें न्हू. हांव मागतां प्रवीण आल्लेकारा कडेन, तुवें बाबूची जसो तुवें मिडियाचेर ताका अपमान केला तसोच आपली चूक जाली म्हणून प्रवीण आल्लेकारान बाबूची माफी मागची. कित्याक एका सिनियर एक्चुअली तेजेर केस जावंक जाय. इट इज ऑफेन्स. एका सिनियर सिटीजनाक आमी हे भाशेन उतरां उलोवप हो एक ऑफेन्स जावन आसा. सो हांव मागतां नाजाल्यार सीएमान तरी ताका शिकोवचें, वचोन पेडण्या त्या प्रवीण आल्लेकाराक कसो उलोवचो, सिनियर सिटीजना कडेन कशें उलोवपाचें. कित्याक भुरगे आमचे पळयतात तुका, आमचे गोंयचे भुरगे कितें संस्कार आमी फुडें व्हरतले आसल्या मनशां शिकतले, कसले संस्कार आमी दाखयतात. अरे सीएम पासून संस्कारी म्हणटात आमी. आमी जर सिनियर सिटीजनांक एका जाणट्या मनशाक वालोर दिवंक नको जाल्यार संस्कार आमी खंयच्या वयल्या कसले एमएलए तुमी. हांव सदमतां आमचो सीएम पेडण्या वयतलो आनी ते प्रवीण आल्लेकाराक एक क्लास घेतलो, कित्याक कशें उलोवचें. क्लास घेवन प्रवीण आल्लेकाराक मिडियाचेर येवचें आनी बाबू आजगांवकाराक तो मरोंक पावला, आपली चूक जाली म्हणची. उपकार करून कित्याक तेन्नाच आमचे भुरगे कितें तरी शिकतले. तुमी बॅड एग्जाम्पलां, हे सोसायटीक बॅड एग्जाम्पलां तुमी. उपकार करून सीएमान हेजेर एक्शन घेवचें. देव बरें करूं.